Good morning. Kumusta man mga katauhan sa Dios? Padayon nga maayo gyud kay atong Ginoo. Amen. Taliwala sa mga dili maayo nga sitwasyon nga usahay ato ang sigubangon, labi na sa padayon nato karon nga pagpakigbisog nining pandemic. But thanks be to God, aduna tay kasiguruhan diha sa iyang ngalan. Og salamat sa Dios pinagisab sa iyang gahom. Og samtang ta padayon nga nagpaningkamot, wa gilaing gihimo natong sentro sa atong kinabuhi, only the name of Jesus. Tungod kay diha sa pangalan sa Ginoong Hesukristo, naagi diha ang tinuod nato nga pagkamadaogon. To God be the glory. Pwede ba nako kay mong hangyoon pag-usab sa pagtindog samtang atong pagabasahon ang pulong sa Dios? Nga makita din sa Ephesians chapter 4, din karon magapanukad ang ato ang mensahe, verses 11 to 16. Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. Akong pagabasahon kini sa NIV. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works for service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning of craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, we speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Salamat kay Ginoo, nining dako nga kay gayunan nga imong gitugot alang kanamong tanan. Dini nga dapit kami magkahiusaw usab sa tumuog tuyo nga ikaw Ginoo among ituboy. Among simbahon Dios Espiritu kamatuoran, ug amo usab ikaw Ginoong patalinghugan. Samtang ka makigsulti ka namo karon pinaagi sa imong pulong. Salamat usab sa paggamit nimo sa imong alagad sa imong dugang pagdihog. Og panalingini ang tanan nga niya karon bisan pa Ginoo sa among makigsuonan nga nakig-uban karon nga naa silang panimalay, nagalantaw silang Facebook. Salamat o Dios nga ang ilaw sab nga mga panginahanglan ilabi na sa espirituhanon nga bahin. Kini Ginoo imong pagkatagbuon ug kaming tanan karon makabaton gayud og tinuod nga kalipay ug katagbawan sa among mga pagsimba diha kanimo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Magalingkod ta uban ang presensya sa tong buhi nga Dios. Katapusan karon nga Domingo nining bulan sa Enero. So kita nato Pebrero na. Ingon daw nila bulan na po daw sa mga kasing-kasing. Nya uman, di lang nato hibaluan, December na po, no? Pagkadali ra gyud sa mga adlaw. Ginana ang dagan karon sa atong kalibutan. Nya kung magdugang ang tuig, nagdugang po natong edad. Pero ang pangutana, nakabalo ka ba sa kataman? Wala gyud. Only God knows. Ang Ginoo ra gyud mo inahibalo. Ang importante nga sa atong matag usa kinabuhi, samtang gihimo natong sentro kanunay ang Dios sa atong kinabuhi, padayon tang andam. Kaya wala ta mahibalo sa dagan sa tuang ugma. Actually last Sunday pa ni unta nga assignment nga gihatag nga taha sa akong senior pastor sa atong senior pastor, pero may hangyo ko sa iya nga karon na lang tungod kan kita po nako fifth Sunday man dita karon.
Kay may panaw naman po ng kuwang stepfather, niya daghan migasikaso. Niya gato akong stepfather, nagapanghambog siya siyang kaugalingon, nga wagi daw siya sakit. Niya pagkatapos kay wa man gito ma-hospital gitinuod. Niya sa tanan nilang magsuon, sa siyam nilang nga managsuon, siya ra giway maintenance. Niya siya pinaka-eldest at the age of 76. Pero sa diha nga hospital siya, nadala sa ospital, pag-uli, patay na. So, dili nato di ay ikagarantiya ang atong kaugalingon, kaya tayo sakit, himsog pata, mutaas pa itong kinabuhi. Gumikan kay tingali sa mga antibiotic nga gidapat sa iyang lawas, kay tag-usa ra lagi mo adtong ospital. Wa nakakaya ang iyang immune system. So, muna hinungdan, nga diin, makayon ra gitang dito ra gid siya taman, no? So kay ang ato ang kinabuhi doon naman gigitagal sa Ginoo ba. Ang importante nga preparado ta. Unya padayon ta nga namuhat diha sa tuang matag usa kinabuhi. Sa pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Now sa tibuok bulan gadabi dili nato karon ikaw ba natong senior pastor kaganina diri siya tungod kay nagasikaso sila karon doon na sila first meeting sa council nga diin kailangan ginilang hatagan og pagtagad. Sa tibok semana o tibok bulan sa tuang emphasis, sumala sa tuang senior pastor, nagisgot may tungod sa kining pagkahamtong o pagkamabungahon. Maturity and truthfulness. O daghan nga mga pagtulunan nga diin ato ang nabati unsa daining pagkahamtong. Unya last Sunday, but lang na kong i-review kadali, nagisgot ang atong senior pastor may tungod sa proven act of matured living. Proven act of matured living. So, doon nagyoy pagpamatuod sa mga pagkinabuhi sa Dios nga mga hamtong. Ug unsa kini? Nagtumbok siya og upat ka punto. There are 4 points. 4 points nga diin ato ang napatalinghugan. Una, ang pagpamatuod sa kinabuhi nga hamtong nagisgot kini edifies the church, nagalig-on sa simbahan. So ang mga hamtong nga mga magtotoo, ang tumong og tuyo ug ang mga panlantaw nagapalig-on sa simbahan. Dili nagapabungkag, dili nagapahuyang, kundi nagapalig-on. Ikaduha, ang pagpamatuod sa hamtong nga pagkinabuhi nga Kristohanon, dili lang kay kini nagapalig-on sa simbahan, kundi expresses unity in the church. Nagapakita ug nagapadayag sa hiniusa gayud nga pagpangalagad diha sa simbahan. So nagpasabot, ang hamtong wala nagatinguha nga magkabungkag, kundi nagtinguha nga mahiusa gyud kanunay. Ngano, tungod kay nahibalutan nga diha sa panaghiusa naa diha ang kusog, naa diha ang kalig-on, ug naa diha pod ang kadaugan. Amen. So ang mga hamtong nga mga Kristohanon nagapakita sa hiniusa gayud nga pagpangalagad diha sa Dios. Akong gisulti kaganinang buntag gihulagway kinibitong bulinaw, gagmay man na kay nga isda, no? Pero sa ilang kagagmay, naghapon sila utok. Karon dunay iho nga nagsamok-samok sa ilaha, pangtukbon, pangsuyupon ang mga gagmay taong isda. So, na problema ang mga bulinaw kay niadto na po sa ilahang dapit, ingon nila mahurot aning kalakihan ni ug di ta kahimog paagi sa pagsukol ani. So ang netabo, bisan sa ilang pagkabulinaw, pagkagagmay utok, pero namalagay mga utok, nagkahiusa sila. Ingon pa nila, sige, magtapok na tanang mga bulinaw. Unya, pagkatapos, doon ay mga assignment na to. Ang uban, mahimong simod. Ang uban, mahimong silik. Unya, ang uban, mahimong buntot, kaning ikog. Unya, mag-iusa ta, maghimo ta, og mas tako, pagid kayong isda. O tinuod man ilang gihimo. O sa diha nga miadto na ang iho.
perting hadlo ka sa iho, kay nakita niyang hilabihang dagkuan naman sa mga bulinaw. No? So, wa siya kapadayon sa pag-agtraka tungod kay nahadlok siya. Tanawara, sa kagagmay sa mga bulinaw, napalayas nila ang dako nga iho. Sa tuyo o sa tumong o sa ilang gihimo nga mao nga naghiusa sila. Praise the Lord. So igsuon ko sa Ginoo, mausab diha sab sa ato ang mga buluhaton. Tingali makaya man nato ang palasonon kung kita ra, isara. Pero mas lahi gyud kung daghan, mas gaan. Kung dunay mga problema tingali kung daghan ang nagyayong ni ana mahimong gaan. Kung dunay mga buluhaton tingali nga bisag unsa kadako og kini atong usahan dali ra gyung mahuman. So that's why ang mga hamtong nga mga anak sa Ginoo nagapakita og nagapadayag sa ilaha gayud nga panaghiusa ug mao kana ang living temple. Wa may amen? Murag wa man magkahiusa tingaling living temple? Okay. Praise God. So, another thing, kapag pamatuod sa hamtong nga pagkinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, dili lang nga kini nagapalig-on sa simbahan, dili lang nagapadayag sa panaghiusa diha sa simbahan, kundi exposes the real truth. Praise God. So ang mga hamtong nga mga anak sa Ginoo nagapakita gayud ug nagapadayag gayud ug nagapadayag diha gayud sa tinuod nga kamatuoran. Buti pasabot nga ang ebanghelyo o ang pulong nga atong nakatunan diha sa mga wali, diha sa pagtuon sa pulong sa Dios, atong gikinabuhi or gi-apply sa atong kinabuhi o gipakita kini ngadto sa gawas ingon nga atong kinabuhi nahimong ihemplo. Nahimong instrumento, nahimong usa ka maayong kahayag nga diin maayong talan-awon ngadto sa makatawhan nga tungod niya na nagapakita sa tinuod nga ebanghelyo. Pulong sa Dios. Amen. And then last, nagisgot ito nga tong senior pastor. Ang tinuod nga hamtong o ang pagpamatuod sa hamtong nga pagkinabuhi mao implaces order in the church. So nagpasabot nga dili gusto gyud og kasamok, dili gusto og disorder, kun dili order. Pinahaluna gayud gikan sa mga buluhaton, sa mga programa o sa tanan nga aspekto nga posibleng mahimong buluhaton diha sa simbahan, ginapahaluna gayud kini pag-ayo. O gani iya tong gi-example tong niagi kini bitong sama daw sa nuta, sama sa music. Na tinuod magkaguliyang ni atong mga musikero diari. Wa gilami nga paminawon ilahang mga tugtog. Pero kay dunay unison, dunay panaghiusa, dunay nuta nga ginasunod, nindot kayong paminawon. Nga sa pag-awit pa lamang daan, ato nang mabati ang presensya sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Muna igsuon ko sa Dios nga nindot yung kayong naata sa linya sa kabubuton sa Ginoo. Unya naagi panaghiusa kay kung magkayagaw ta dili gyud maayong paminawon ug lantawon ngadto sa gawas. Now, nini nga buntag. Sumala sa to ang mga bersikulo. Ato karon tagaan og pagtagad. Ug kanagisgot naman mahitungod sa paghamtong, pagbunga sa mga pamaagi, unya pagpamatuod sa tong kinabuhi. Now dadon ko kamo karon sa pangutana nganuman gyud nga kinahanglan tang mutubo. Why grow up? Nganuman gyud nga mutubo ta? Now, ang Ephesians chapter 4, 11 to 16, doon na may tulo ka pangutana nga diin bot nako karapod ihatag sa atong taliwala. Pero before niya na, ngano bang kinahanglan tang mutubo? Gikinahanglan gyud nato nga mutubo ug musuwag sa atong kinabuhi. Because in verse 11, kung natong mabasa, o sa atong gibasa kaganina, kung truhon, so Christ Himself, mismo gayud si Kristo. Ingon pa nila, give the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Okay? So tungod ani, mato pa, adunay team. God has a team assigned to bring us to maturity. Ang atong Dios, mismo si Jesus Christ, nagbutang siya og usa ka team aron nga kini nga team mahimong usa ka instrumento ngadto sa paghimong mga hamtong sa mga magtotoo. Mura bitaw hinumdum ko kay sa istorya ni Pastor John sa bago pa siya dinhi.
Nya gimiting mi niya nga mga assisting pastor. Ingon pa niya, team ta sa tuang ministry diri. No, team ta. Unya, nindot man gini magka-team ba? Unya, nagkataon lang ako inyuhang leader. Of course, tama man gina siya. Kaya kung atong kuhaan og base bitaw sa basketball team, okay? Naman ginay coach, di ba? Na ay coach or nagani pa head coach. Gadiin dito maminaw sa instruction. Unya diha sa mga player, dili tanan nga kana do na po siya gi-assign tahas nila sa ilahang mga buluhaton. Dili puros center, dili puros guard, dili puros forward. Kung dili dunay guard, 1 and 2, dunay forward, 1 and 2, ug dunay sentro. Unya kung magka-team gani sila, sigurado gyud daog gina. So igsoon ko sa Dios, diha po sa church, diha sa iglesia, mismo si Jesus Christ, nagbutang og team. Nga kini nga mga tao, mo'y gamiton nga instrumento, aron mahimo nga mahamtong ang mga katawhan sa Dios. Naunsa kini sila? Namely, sa itong gisgutan kina, the apostles and the prophets. Doon ay mga apostolis ug mga propeta. Unsay trabaho? Ang ilang gihimo through their writings. Nagahimo sila pagpanulat, nga diin ila kining giapod-apod o gipahibalo ngadto sa mga magtuto. Sama nini karon nga tuasab nga gihimo. Nga diin dunay pagtulunan nga tuang nabatunan o gikan kini sa mga propeta o mga apostoles. And then dunay evangelists. Naunsa may trabaho sa evangelist? Tingali para kanila aron nga mahimong lig-on o hamtong ang mga magtuto, teach them the value of soul winning or teach us the value of soul winning. Kaya sagad sa mga evangelista, they are pioneering. No, nagatukod sila og kanang simbahan, unya naga-pioneer sila, naga-ebanghelyo sila og mga naga-ebanghelyo sila sa pulong sa Dios ngadto sa mga unbeliever. So gipakita tingali nila o gitudlo nila o gipadayag nila unsa ka mahinungdanon ang pagkabig og mga katawhan dadon diha sa tiilan sa Ginoo. And then doon na po yung mga pastors and teachers. O kung sa ang ilahang trabaho, usa sa mga trabaho sa pastors and teachers, they keep believers strong in faith. So ang trabaho sa mga pastor diay o sa mga magtutuo, nagahimo o nagapadayon kini sa pagpanudlo aron nga mahimong hamtong og lig-on diha sa pagtuo sa Dios. Aron nga panahon nga dunay mga problema o mga pagsulay, dili dali nga mapukling o dili dali nga mapaling. Dili magpabilin nga magabarog nga malig-on. O tungod yana, unsa tuyo aron sa paghingpit or mahimong hamtong ang mga balaan. Praise the Lord. So in verse 12, kung sa bagitubong og tuyo sa Dios niini, ingon pa din sa verse 12 kung natong mabasa, to equip His people for works of service. To equip sa pagsangkap, no? So nagpasabot, God's purpose is to build up the body of Christ. To build up the body of Christ. Tukuron og lig-onon ang lawas ni Kristo. Nga diin, kini nga lawas mao kita nga mga believers sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So tungod ani igsuon ko sa Dios, adunay tulo ka mga pangutana nga diin karon atong tagaan og pagtagad. Number 1, sa ato nang gibasa kaganina sa verse 12. So mag-iskot kita karon, who is to do the work of the ministry? Kinsa ba ang mubuhat ni ining maong nga mga buluhaton? Na kung natong basahon ang bersikulo pagbalik sa 12, nagingon to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. To equip the body sa pagsangkap. So, who is to do the work of the ministry? Ang pulong din ni nagingon, the saints are to do the work of the ministry. Ang mga balaan maoy magahimo ni ining mga buluhaton. Kinsa maning mga balaan? Ang mga balaan igsoon, saints are those who have been
born again. Muragway ni Imin. Muragway na nga born again ani karong congregation. Ang mga balaan kadto di ay nga tao pag-usap. Gibag-o sa Dios. Hallelujah. Nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Og nagpasabot dili lang kay mga balaan kisa man mga balaan na. Ingon pa dinhi, all believers are to do the work of the ministry. All believers in Christ. Tanan nga mga magtotoo diha kang Kristo. Mga balaan sa Ginoo og mga gitahasan nga mubuhat alang sa buluhaton sa Dios. Ug bisan pa dinhi niining mao nga church. But sad to say, most churches reverse the divine plan. So kung atong tanawon, doon nagidi ay divine, langit nun nga plano o programa ng atong Dios. Mismo si Jesus, okay? Sa atong gibasa ka, mismo si Jesus, naghatag siya o naghimo siya og usa ka team. Okay? Naghimo siya og usa ka team. Mao na ang divine plan. O kini nga team iyang gamiton aron nga mahimong lig-on ang simbahan o mapabarog ang simbahan sa Dios. Unya mahimong lig-on. O ato nang nibaluan ang mga propeta, mga ebanghelista, ang mga apostoles, ang mga pastor o mga iglesia. Mo ni ang team. Now karon sagad ng mga simbahan, uban ng mga simbahan, gi-reverse nila, giusa ba, gituis, gibaliktad ba ang plano sa Dios? Unsa man, nganong gibaliktad man nila? Sa unsang paagi nga ilang gibaliktad? Mo ni siya. Pastors do the work of the ministry. Ilang gibaliktad kay nagtuo sila para sa ila, ang pastor mo ay maghimo sa maong buluhaton. Unya usa man ay trabaho sa mga balaan. Ang mga balaan daw since come to listen and critique sermons. Ako yawa. No? So mga balaan mo atong simbahan, maminaw sa sermon, sasayop sa pastor. Unya ikritiko dayon. Gibali. Nabay pa nagiusa diha? Wala. Ug dili mao. Unya ang kongregasyon. Unsa man ito sa kongregasyon? Congregation seek to perfect the pastors to minister. No? Nagbutang bitaw yun. Numdum ko lagi sa una nga. Kasahin ko sa kasimbahan. Student pastor pa ko ato. Nya kay kato nga simbahan gitawag og woman church. So kaway mga lalaki, so ako'y nagpanday sa kanang wala man ti chalkboard, naghimo og chalkboard. Kanyang dili maayo nakit-an sa silingan nga wala nagatiman ang membro sa kuwa masin paghatod og painit. Wa mo tabang, siyempre of course wa ko'y problema to kay wa mo tabang kay babae god. So ako ray mo trabaho. Pero ang wala ka uyuni sa silingan dito sa simbahan tungod kay wa gyud daw ko hatdig painit. Niyaging na natong membro. No, sa bamuoy gipasagdan man yun ang pastor na ginusara diha og trabaho. Unsay gitubag, nagkuha ka ni mig pastor aron mo imo trabaho. Mo na ilang trabaho, no? Ang pastor may mo trabaho sa tanang trabaho. Tanang tur naa sa pastor. Pastor, janitor, doktor, o pwede ba ma-doktor? No? So, visitor. Mo ni nabaliktad. Unya, ingon pa dinhi, daghan man tang Kristiyanon, too many Christians, but being spectators. O, tanawa ra God. Now, karon kung mauni ang dagan, ining mao nga klase nga simbahan igsoon. Pero pasalamat ta kay dili ingon ani ang living temple. Amen? Amen. Pasalamat kita kaya na sa Ginoo. Pero kung panalitan mo man ni ang dagan sa mga kasimbahanan, unsay may tabo? Mao ni siya. Members miss the blessing of ministry. Wow. No? Kung ang pastor ra di ay mo ay pasagdahan sa pagbuhat diha sa mga buluhaton, nga ngay buhaton unta sa mga membro, ang mga membro, unsa may tabo, gisayangan nila o giusika nila o dili nila madawat ang panalangin nga intended para sa ilaha alang sa ilang pagbuhat diha sa Ginoo.
Nga mga pastors, nga panahon nga sayon gani pod, tan-awon usa og pilay income, pilay sohol, pilay membro, makabuhi ba daw og pastor. Ug napoy mga pastor, mga membro pod, nga kay nana sa simbahan, unya nagampo ang pastor og panalangin, nagapaabot sa panalangin. Wa may diabot. Usaon pag-abot nga wa may gibuhat. Usaon pagpanalangin sa Dios nga wa man kay gibuhat. Dunay panultihon nga nag-ingon, ingon nila daw, buhat tao kay tabangan ka sa Dios. Dili na maooy. Dili na mao nga pagkasulti. Buhat tao kay panalanginan ka sa Dios. Alangan man karon mingon karon magdadaro ka. Buhat tao kay tabangan ka sa Dios. Mutabang digdarong Ginoo. Ug namaligya ka, mutabang digbaligya ang Ginoo. Dili. Ang Dios mo panalangin unsa ang imong panginabuhian. O kini nagasukadi ay igsuon ko sa Dios kay ngano nga gitawag ta sa Ginoo tungod kay doon na siya tuyo. Unya diha sa tuang pag-apil sa mga buluhaton diha sa simbahan o diha sa Ginoo naaday diha nakasalalay ang panalangin nga atong gikinahanglan. Amen. Praise God. So, mura bitaw gihapon nga ang prinsipyo sa Dios unsa kani imong gipugas mo sa bang imuhang anihon. Now, dunay asa ba mo papilion to mo? Kining dalo ba? Or tihik? Asa inyong gusto? Dao, tihik. Ang dao, di ka na mahatag. Pero bibintaan tihik, no? Tihik. Hatag man, pero tihik. Ginagmay na ba? Pero ang diferensya po, kay tihik mo hatag, gusto ginagko nga madawat. Di ba na mao? No? Naibalo ba mo maigsoon? Ako nag-istorya kaganina. Nag-istorya na ba po na ako diri panahon nga nagwali ko? Nga doon ay tao nga tungod siyang pagkadalo, namatay na lang, wag gid kahatag. O offering. Kaya nga no? Ayang sistema, pag panahon, ang pastor po tao, nangitag mga pamaagi ragid unta, nga aron siya makahatag ba? Muna nga otro-otro ang programa, pero marunong gyud po. Kabalo siya kung ting offering na. So ang iyang gihimo, basta ting offering na mo kuha diari, ang iyang buhaton, magpaigam-igham dayon. O magpabuubo din ba? Unya paghuman, mugawas, kay manluwa. Unya mo balik, human ang offering. Adi, di gid kahatag. Now, karon may abot sa punto, tungod sa iyang pagkadalo, gyud namatay. Wa gyud kahatag. Unsay nitabo, nagmulto. Kisa gipanghasi ang mga ushers, deacons, nga tigkuhag offering. Ang problema, amin niyo sa problema, dili madala og rebuke kay Kristohanon. Multo na. Nang hasi, kada tungang gabi hamukon ang mga membro taon. Karon, namatikdan sa hid-aser. Kaya hid-aser, magtikwinta, no? Ang hid-aser, si ako na maliwag, hamok, ani multuhan, basik ako na katapusan. So, ang iyang gihimo, may atong personage, gihulam niya ang offering bag. Kung tanang pastor, sao may monitor? Analang ko'y gamitan, pastor. Nagdahon po ng pastor, basig maghimo og dugang offering bag, kuhaan to og kanang sumbanan, pero dili di ay. Tinuod yun, pagka alas 12. Gimulto na gid siya. Ginay-hinay og abli ang iyang pultahan, niya nay huyuhoy pagid nga hangin, nalibak gid ang iyang balhibo. Dungagi pagid miuwang ang mga ero. Samot. Unya ang iyang balay duol pagid sementeryo, samot. Pero nang libasok lagi siya, nangisok lagi siya. Pagdala hinahinay, nag-abri ang pultahan sa multo. Kuha po niya yung offering bag. Punya ginahinay, punya po og tunol. Sabayan nagkanta, bulahan ang muhatag kaniya. Pirting dagana sa multo. Tanawara,
ultimo multo, di gid mo hatag. Grabe yung pagkadalo. Pero salamat kay manggihatagon kita tanan. Amen. Unya nakasinati kita sa pagkamaayo sa Ginoo. Praise God. So tungod ani igsuon ko sa Dios. Gawas nga ang mga membro mamiss nila ang panalangin sa Ginoo. Ingon pa dinhi, when the body is not busy, it creates busy bodies. Delikado, no? Tinuod magid kun di ta busy sa mga buluhaton, unsay makita nato? Ay daghan tag makita, ni may labtanon na ta kayo. No? Manghilabot na ta sayop sa uban. Pag-apil-apil na ta. Which is wrong. Which is wrong. So sa matong himuon, we must get back to God's plan. Unsa man ang plano gid sa Dios originally, all believers ministering. Amen. Ang tanan nga mga magtutuo diha sa Dios naga-apil sa buluhaton diha sa Ginoo. Praise God. Og ang pag-apil nato sa buluhaton sa Dios nagsunod sab diha ang panalangin sa Ginoo. Praise God. Igsuon ko sa Ginoo, nagtuog ko nga matag usa kanato dunay hinungdan ngano nga kita giluwas o ngano kita kabahin ini nga mga simbahan tungod kay ikaw dunay plano ang Dios para nimo. So dili lang buluhaton sa pastor ang mga buluhaton nga ngay nga paghimuon, dili lang mga mga officers. Okay, unya kay ikaw dili officers, ordinaryo lang ka nga membro, wala kay kabahin sa buluhaton, igsuon ko sa Dios sayop ka. Na kay bahin diha sa lawas sa Ginoo. Mura bitaw magtukot og usa ka kambalay, di ba sa usa ka balay o kini panalitan karon. Kung dili gani atong mabasa dito sa verse 16 nga gihiusa kita unya gipatakdo sa matag usa. Tanawa ra aron nga mahimong lig-on ang usa ka gambalay. Ang usa ka bris, maskin 2x2 lang siya, kung imo na siyang ibutang sa usa ka balay, makatabang na siya sa paglig-on anak nga building. Now, diha pod sa tuang matag usa ka kinabuhi, giluwas kita sa Ginoo, tungod kay gipreparar kita alang sa dagko nga mga buluhaton sa Ginoo, nga diin gusto sa Dios nga atong pagahimuon. Amen. Unya diha niya na, makita nato ang dakong resulta dili lamang nga kita nahimong mga hamtong kundi kitang tanan nahimong mabungahon. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Sumo kanay tumong og tuyo sa tong buhi nga Dios. Praise God. So, who is to do the work of the ministry? Ang tanan nga mga magtutuo. Amen. Ikaduha, in verse 12, what is the work of the ministry? Unsa man ang mga buluhaton? Ingon pa din sa verse 12, basahan na to sa pag-usap, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. To equip the body of Christ. So nagpasabot unsa ba ang mga buluhaton nga ngay natong paghimuon? The ministry is anything that builds up the body of Christ. Tanan nga mga buluhaton nga posibleng makahatag og kalig-on diha sa lawas sa Ginoo. Tanang buluhaton nga mahimong makahatag og pagtubo ni ining mao nga simbahan. Kay bisan pa ko sa kanindot sa plano sa tuang pastor, uban sa tuang mga opisyales, kung dili ta mo apil ni ini, dili ta maghiusa ni ini, dili gyud ni mulampos. Amen. O nagtuo ta nga gusto tang mulampos. O sa ato ang mga pagbuhat, dili ang atong sarili o dili ang pastor mo atong ituboy, kung dili walay lain nakasentro di ari ang ato ang Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Palakpakan doon natong Ginoo, be. Praise God. So sa man ang ministry, nganong gikinahanglan man kini? Ingon pa, dunay pangutiyon nga ingon, to edify is to build up. To edify is to build up. Kining edify paghatag ba og kayuhan. No? Ang paghatag maayong panambagon, makapalig-o na. Tanawa ra gud ikaw kung doon na kay problema. Unya pagkatapos muduol ka sa katawo nga magpatabang ka, ampo ba kaya or kaya pag magpatambag ka. Unya pagkahuman dili mao ang tambag. Malig-on ka ba? Malift up ka ba?
dili mahugno ka noon. Dunay miduol nga usa ka babay, usa ka asawa nga problematic kayo, miduol og usa ka inilapod unta pod nga babay nga dunay katungdanan pod diha sa barangay tingali. Unsay gingon nga gani Kristohanon pod unta, nagpatambag, unsay himong tambag? Puslan man nga ila pong impierno imong kinabuhi, impierno hapon ilang pamilya. Mo ba ni tambag nga maayo? Dili man na siya mao. Makadaot man to. O bitaw na nga ang tambag nga kung ihatag sa kalibutanon, muna magpili ta og tawo nga atong duolon. Kung gusto tag tambag nga malig-on ta. Walay lain mga hamtong diha sa Ginoo. Ayaw gyud patambag ni atong way mga alamag diha sa Ginoo. Kay di gyud ka makakuha og maayong panambagon. Sumusab diha sa simbahan. Igsuon ko sa Dios ang pag-edify, no? Ang paghatag og maayong panambagon makapalig-on kini sa body of Christ. Praise God. Hallelujah. So, ang pangutana, what are you doing to edify believers? Unsa bay gihimo nimo aron nga makapalig-on ka sa imong isig ka magtotoo? So pinakamaayo nga kun muduol ta, magisgo ta mitungod tingali sa pulong sa Ginoo, makahatag og dugang kalig-on, dili kay magdaot ang atos ng isig ka tawo. Ug dili na mao, ug dili na makapalipay sa Dios. Praise God. Another thing, what is the work of the ministry? Atong giskutan tanan nga posibleng maka-build up o makalig-on sa lawas ni Kristo atong buhaton. The ministry, sa maning nga ministry, the ministry is caring for the afflicted. Okay? Ang buluhaton, mo day nga pagpakita o pagpadayag nga diin muhatag og pag-comfort ni atong mga nasakitan o naa sa kasakit o ni atong dunay mga balatian o ni atong mga nagamasulupon. And then the ministry is caring for physical needs of believers. And then the fourth one, the ministry is caring for spiritual needs of believers. So dili lang ang paghatag o pagtagad sa mga lawas nun nga mga pagkinahanglan o material nga mga butang, kundi pati sa spiritual. Gisgutan ka ganina sa chalice dayon ni Pastor Jun. Wala bitaw kang usa ka ginikanan. Ang usa ka ginikanan, kamo ginikanan naman mo. Kamo nga ginikanan, usa ba inyong pangandoy para sa inyong pamilya, sa inyong mga anak? Di ba gusto mo nga maayo ang ilahang kahimtang? Di ba gusto mo nga mahimo silang malampuson sa ilahang mga tinguha? Di ba gusto mo nga maayo sila nga makabaton sila og maayo nga panginabuhi? Igsuon ko sa Dios kun ingon ana nga atong panglantaw ngadto sa atong pamilya, mousab diri sa simbahan. Ang atong pastors mo'y atong giisip nga mga ginikanan spiritually. Og nagalantaw nga ang iyang mga membro, ang mga anak, mahimong anaa sa maayo nga kahimtang. Mahimong mabungahon. Kami malipay gid mi kaayo. Ilabi na gyud nga diin kami sa diha nga nagaampo unya pagkatapos kamo miasinso. Gipanalanginan pag-ayo perti ginamong lipaya ana. Bahalag di mo muhatag. Lipay ra gid mi gihapon. Ngano man kay gidungog sa Ginoo nga ang mo pag-ampo nga gipanalanginan mo. Pero nagtuo mi nga kun kamo gipanalanginan nga di mo gyud pwedeng dili makapaambit sa inyong panalangin. Tama ba? Tungod kay nga tong prayer mo magini siya, Lord bless me so that I can bless others. Dili man talaga Lord panalangin, bahala sila, ayaw lang sila Lord, ako lang gyud. Dili man na, hinakog naman po na. Delikado magkundina natong kag ana niya kamatay na to. Pero ang tinuod mo ni, malipay mi nga diin magalantaw ng tanang mga membro sa Living Temple. In spite, bisan pagani karon sa pandemic, padayon ra gyapon ang pag-uswag sa mga anak sa Ginoo. Praise God. To kay saad ka na dai sa Dios. Nga kun mahimo lang tang kabahin sa buluhaton sa Ginoo, dunagay panalangin nga gitagana sa Ginoo alang natong tanan. Hallelujah. Praise God. Now, akong giingon ka ganina, nakita nato dako kay kalainan karon ang atong simbahan. Grabe gyud pag-uswag. Pagkanindot noon kayo sa tibuok halos sa Pilipinas ug bisan pagani sa kalibutan noon nakita kini. Unya tingali sa permiro murabag ka nang dunay mga murmuring nga madungog natong dili maayo. Pero tanawa ra gud.
Sa diha nga padayon lang gyud nga gisuportaran ang buluhaton ug naghios sa lang gyud unsay nahitabo? Kita ang pagkamalampuson. O kinsay beneficiary? Kinsay nakaambit? Kamo man nga mga membro. Si Pastor June, kami nga mga pastor, kaman go raman mi. Pag moabot ang panahon nga kuhaon na pud mi diri, di man mo ni abot o bahin-bahin baka namo ni pastor, bahin-bahin na to ni. Dili, mabilin gini diri. O kisa may makapaymulos, kamo. Amen? Kamo. So nganong nagbuhat o nganong nagplano si Pastor John may tungod dili? O nganong giusahan kini? Dili man para siyang sarili. Dili man para namo nga mga pastor, para sa inyo ha. Hello. Nakuha ba nato? Nasabtan ba nato? Mao na ang tinuod. Praise God. Por iso, walay rason nga dili ta makiambit sa buluhaton o mo participate sa mga buluhaton nga diin intended para sa Ginoo. Well, tingali garbo sa atong senior pastor kasi iyahang administrasyon na ingon ani dunay mga kalampusan. Pero ang tinuod ang ato ang gipasidunggan diha ang atong Ginoo. Salamat sa Dios. Gimo lang silang instrumento. O diha sab sa atong matag usa kinabuhi. Kitang tanan mga wala bayatan ining kalibutan na ha. O di, kung mga wala naman taon niya, di ang nagsunod na to. Makaingon, makainumdum, sila nga. Oh, sila si Papa, sila si Mama, na mo ba itong council sa simbahan? Salamat po panahon sa ilang panahon na panindot ang simbahan. O pinakanindot, yun, dili lang ang building. Kita mismo. Hello? Tungod kay ang tinuod nga simbahan, kini dili man mo i-rapture. Ang tinuod nga simbahan nga din dadon didto sa gingharian sa Dios kita nga mga believers. Busa kung giyon sa nato pagpanindot ang building, mo sab unta ang pagpanindot nato sa atong espirituhanon nga kinabuhi nga moy atong pangandaman. Hallelujah. Praise God, praise God. So tungod niini dunay mga ministry, mga buluhaton nga din natong tagaag pagtagad. Ug unsa man kini panahon sa kining gitawag nga spiritual caring sa mga believers. So pananglitan, panahon nga dunay mga masipyat o masayop. Kay no one is perfect. O kung masayop man ugaling ta, nagpamatuod na nga di kita perfect. Kisabay perfect diri, mga tagog 1,000 karon. Wala no? Salamat, nagigawas akong 1,000. Wala gi perfect. Bisan pa kami nga mga pastor, dili may perfect. Ang perfect lang, mao lang gyud ang atong Ginoo. Hallelujah. So kung doon na may masayop, mo ni ang ato ang ministry, mo ni ang ato ang buluhaton, pag-agak o pagtabang, pagkumport, paglingon, pagdasig. Wala na siya. Dili kay tiwasan pagdaot. Tanga ka manggod, diha ka. Dili. Kinumdum ito ko usahay kining dagan tas kinabuhi sa mga ulitaw dalaga, no? Nga panahon mag-uyab, no? Grabe ka kiring sa lalaki. Pag madakilas, igang, paghinay. Huwag ka maghinay, tanawa. Asi samad, be. Asi sakit. Stilan. Di ba na nga? Isa nakagyan na. Sila daw. Pagminyo na. Nadakilas ang asawa. Gadanghag malang ka. Agoy kasakit. Nawa ng kiring. Muna nga, sa kaminyo, sa relasyon nga ito na sa pagminyo, doon ay upat ka ring. Matod pa sa usa ka pastor na nag-solemnize. First ring is engagement ring. Second ring is wedding ring. Third ring is suffering. Fourth ring, kung dili ka suffering, maturi ring. Fourth ring. Delikado. Delikado. Pero salamat sa mga anak sa Ginoo tungod kay mga caring ta. Hallelujah. Nagtagad sa matag usa ka magtutuo tungod kay ngano tinguha nato nga kitang tanan magkitaay gyud sa langit. Hallelujah. Akong gisulti kaganina panahon sa orientation sa baptism ug sa kining gitawag nga membership orientation, ara ba tay membership orientation yang hapon. Ya sagad akong gisulti nila ingko mga igsuon ang living temple kami nga mga pastors
Wa mi kaayo naghatag og pagtagad sa kining gitawag nga quantity. Kaya ang quantity intended for record purposes only. Daghanag membro oy. Pero ani ni ingon ko, kami nga mga pastors na sa Living Temple gusto gid mi og langit. Por iso ang mga membro nga amo ang gidumala gusto pud namo nga malangit. Amen. Kaya dili tingali maayo oy. Nga gusto mi og langit, nya pagkatapos kamo di malangit di ay, manubag mi ana sa Ginoo. Giunsa mo namo pagatiman. Por iso muna nga musulti gid mis ka matuoran. Ngamo ni atong buhaton sakit man pero ang tuso nato kay mahal ta sa Ginoo. Kami nga mga pastor love kay mo namo. Matud pa ni Pastor John, bahalag di mo mahigugma namo basta ako nahigugma ko ninyo. Tanawa ra. No? Ingon ana, mura bitaw po og ginikanan. So, gusto tag langit, amen. Ay, wala na. Di day mo langit. Ganahan na giday maning lugar, mo aning lugarang COVID. So ministering is evangelizing. Praise God. Hallelujah. So ngano ba kailangan kita nga motubo? Di kailangan kita nga motubo ta? To kay ang Ginoo do na gid ay siya tuyo. Og nagsangkap siya sa mga katawhan, mga magtutuo, naghimo siya sa ka-team aron nga diin kini mahimong gamiton aron nga mahamtong o malig-on. Unya mo imubuhat sa mga buluhaton alang sa pagpahamtong sa mga katawhan sa Dios. Unya kinsa ba ang mubuhat nini? Of course, ang mga believers. Unsa ba ang ministry nini? Of course, ang tanan nga mga buluhaton nga ato nakita nga makahatag og kaayuhan diha sa gingharian sa Dios o makapalipay sa Ginoo atong buhaton. And then last part sa ato karon nga mensahe. In verses 13 to 16, what happens when we all do the work of the ministry? Unsa bay mahitabo? Sa diha nga kitang tanan nagkahiusa, nagbuhat alang sa buluhaton nga diin gustong ipahimo sa Dios diha nato. Ang 13 nagingon, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning of craftiness of people in their deceitfulness scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. Wow! Up in love. And as its part, does its work. So matag usa lagi gyud ingon nga nagabuhat ta do nagikabahin ta unya nagapalig-on ta diha sa lawas sa Ginoo. So unsa may mahitabo? Una, in verse 13 makita nato dito, the church is unified. Wow. Ang simbahan nahiusa. Nalig-on. Praise the Lord. Una nga bisag unsaon pag-asdang o paghuros o mga pagsulay magpabilin gyud nga lig-on magbarog tungod kay nagakahiusa. Sa ako nang giingon, diha sa panagiusa dunay kusog ug diha sa kusog dunay kadaugan. Praise God. Ikaduha, believers become Christ-like. Wow. Giingon ni Pastor John, tingali mga abot mo pa tuog 2015 panahon ni Brother Edwin. Giingon nila magiskot gani og kining Living Temple, ang identity yun sa man, manggihatagon. Wow, no? Pagkanindutan, di ba? Manggihatagon. Nya karon, ingon pa ni Pastor John 2020, 21, ingon pa niya, mas nindot nga paminawon o mas malipay daw siya. Kung dunay moingon, pag-isgot ganig, ang Living Temple, ay, ang Living Temple, mga hamtong na. Matured Christian na. Nya pinakanindot pag-ayo paminawon ay ang Living Temple Christ-likeness na. Amen. Christ-likeness na.
Besa kung saon nimo na og daot magpabilin gina nga nagbarog nagpakita sa kinaiya sa Dios diha sa iyahang kinabuhi. Christ likeness. Muna karon atong bagong identity. Christ likeness. Gawas nga kita manggihatagon, matinabangon, Christ likeness pag yun. Kaya pwede ba yatang manggihatagon nga dili Christ likeness, tama? Tama. Pwede ba yatang mutabang pero dili Christ likeness? Pwede ba yatang magsigig sulti nga membro ko diya sa Foursquare, membro ko diya na ako'y Ginoo pero dili Christ likeness? Pwede. Pero ang pinakanindot gyud nga makita gid si Christ atong kinabuhi. Hallelujah. Palakpakan nato sa pag-usabang Ginoo. To God be the glory. To God be the glory. So dili lang unified ang church, dili lang Christ likeness ang mga believers, kundi Christians become solid in faith and doctrine. Wow. Akong gistorya kaganina dito sa Busaon. Ako ni mag-mention po ta og kuan man day no, murag libak na no. Yan na-mention naman ako. Pero lang kung mo-mention og pangalan sa tao. Dito sa Busaon sa una, nami council dito. Kuya siya pagtuo. Unabi ninyo, nagpuasa siya, napulo ka adlaw. Lampos gina. Tubig-tubig lang. Niya magkaon niyang pamilya, uban po siya nagtambong. Siya nagbasa sa Biblia. Grabe kayo ka, ano, strong sa iyang faith. Pero abi niya, binamuglig o naging kayo. Pero sa diha nga nasudlan og laing doktrina, pagkadali arang nawa, dala. Tanawar ha, abi na maglig o naging kayo ha. Pero di ay dala. Unya sa gistorya, sa iyang gisudlan nga bag-o, didto daw niya nabati ang lihok sa balaan nga espiritu. Nga sa panahon sa mga pagsimba, kung grabe muhilak. O saan ito paghilaka na ito? Di ito na-feel sa Holy Spirit. Nandaot pa. Mabuta kong gingo ganina, igsuon ko sa Dios. Di ba? Nagisgot magalis Pastor John, kung ito naman ugali mo balhin diri sa Living Temple, abalhin mo. Sa dapit nga diin gusto ninyo, niya pamuhat mo dito. Pangalagad mo nga matinud-an, ayaw lang mo pang daot. Hindi naman na mao. Di ba? Grabe pang daot niya sa resulta karon ang iyang pamilya nagkatibula ag tawon. Namatay lang pud siya, nga I don't know kung nakabalik pagha siya sa Ginoo. Tanawara. So, igsoon ko sa Dios, dili baya pasikarana nato kun unsa ta ka gidugayon diha sa to ang pagpangalagad sa Ginoo nga lig-on na kita. Miyon ka karon, lig-on na gid ka? Lig-on. Unsay pa matuod? Wag gyud koy pagsulay pastor. Ay. Magduda mi ana. Tungod kay ang tawo nga tinuod nga magpamatuod nga siya lig-on sa iyahang pagtuod diha sa Ginoo, nakaagi siya og dagko nga mga pagsulay. Nagkaagi siya og nagkalain nga mga pagsulay. Hallelujah. Salamat sa Dios. Nga karon kun duna tay mga pagsulay, unya hilabihang dakua para nimo. Ayaw kaguol igsuon. Pagkalipay diha sa Dios, di ba biblikal po? Pagkalipay diha sa Ginoo, nganuman kay kun dako ang imong pagsulay nagpasabot, dako na pud ay ang imong pagtuo. Kay dili man tatagaan sa Dios og pagsulay nga dili nato kaya. Hallelujah. Og sa panahon nga din kini nga pagsulay tingali daw bukat para sa tuwa, siya pud ang mangitag paagi aron nga ikaw makalabang ni ana talawa ragod. Unsa ka kaimportante, kamahal o kamahinungdanon sa Ginoo. Nga dili gid niya tugutan ta nga mawala diha sa iyahang mga kamot. Praise God. Hallelujah. So igsuon ko sa Dios, the church, another thing, the church is protected from false teaching. Talawara. So kung matured na ta, hamtong na ta, niya nagkahiusa ta diha sa buluhaton sa Ginoo, protektado ta. Diha sa Dios, dunay gahom sa Dios nga magbantay kanato. Unya panahon nga dunay mga pagtulunan nga dili mao, dili gid ta madala. Akong gingon kaganina, I'm very proud being a pastor of our organization, Pursuit Gospel Church. Ano man, kaya nga ito ang mga pagtulunan, very standard. Standard. O gawas nga standard siya, biblical basis gid siya. So muna nga,
Sa tayo ni pastor, gusto mo mag 5 square, 3 square, kamo good. Pero importante nga ang mga pagtulunan nato nagikan gyud diha sa Biblia. Amen. Kay kun ingon ana ang dagan sa tuang sitwasyon sa tuong pagpangalagad sa Dios, wow, igsuon ko sa Ginoo, magpabilin kita nga lig-on sa atong pagtuo. And then number 5, love flows through all preaching and teaching. Wow. Unang usahay, sakit-sakit man ang mga mensahe, pero uban ba yan na sa gugma? Mura bitaw lagi og ginikanan. Ang usa kinahan, kung gina-emphasize po ni panahon kung magdidikit o bata, kamingon ang papa ug mama dili ginako bunalan ang akong bata kay mahal kayo nako, palangga kay nako. Kung mao na ang imong prinsipyo igsuon, mali ka. Kay ang tinuod nga nagpangga sa iyang anak, mubunal gyud sa iyang anak. Buti pasabot, ang tinuod nga nagpangga sa iyang anak, kung nakasala iyang anak, badlungon gyud ang iyang anak. Kay ang pagtolerate og sayop sa anak, sala na atubangan sa Ginoo. Mosabta diha sa Ginoo, kung masipya ta sa tuang kinabuhi sa tong pagkinabuhi, latiguhon man ganit ta sa Ginoo. Gilatigo ba mo sa Ginoo? Nakatilaw na ba mo glatigo sa Ginoo? Ha? Nakatagamtam na ba mo og kanang pagpanton sa Dios? Oh, so katong nakatagamtam na unsa man sakit, lami dili. Tagam. No, tagam. Pero ingon ang Biblia, ayaw ka ikaguol ang pagpanton sa Dios. Tungod kay ang tanan nga ginapanton sa Ginoo, gimahal sa Ginoo. Anak sa Dios. Hallelujah. So kung doon na tayo mga pagpanton, igsuon ko sa Ginoo, nagpamatuod lamang kana nga anak giday ka sa Ginoo. O palangga gid ka sa Dios. Praise God. O kung ikaw wala pa man katagamtam o pagpanton, pag binuyag daw, pantunon ba ka? Ayaw. No? Ayaw tuguti sa. Pero ang importante, nga diin, maghimo ra kita sa kinabuhi nga makapaymuot sa Dios. And then the last, nagisgot din the church grows and is known for fellowship and love. So, di ba pagkanindot nga sa panahon nga naatay panaghiusa, panagsandurutay, uban sa gugma, pagkanindot yun. O pagkanindot po yan ang usa ka pamilya nga puno sa gugma. Amen? Kontra sa pamilya nga nagkaguliyang. Di ba nindot kayo? Dinis simbahan, kung wa kita naghinigugma ay di are. Bisa pag usa kanindot nga atong simbahan, wa gay lami ato sa gawas nga atong mapaminawan. Ngano man, sagad mingon sila kanindot untaan ng simbahan na kagwapo ra ba pero mga membro diha palaaway man nag-unay ra mo ato barangay. Gihusay kapitan nga dili believer. Agoy. No? Pero salamat sa libing timpol ng mga anak sa Ginoo, mga matinud-anon nga nagapangalaga diha sa Dios. Mga hamtong. Hallelujah. Og nagatinguha gayod og mga pag-apil sa mga buluhaton nga iya sa Ginoo tungod kay gustong motubo, mulambo og mahimo nga maka-enjoy o mag-enjoy sa panalangin sa Dios. In our conclusion, mo kini ang ako nakita igsoon ko sa Dios. God has given His church an enormous responsibility. Enormous responsibility. Unsa man ang dako kayo nga mga buluhaton. Kung atong tan-awon ang Matthew chapter 28 verses 18 to 20, nagisgot diha, walay lain to make disciples in every nation. To make disciples. Magahimo og tinun-an, no? Muna nga dunay mga pagpanudlo. Now karon, nagingon dinhi, a ministering church will preach his community for Christ. So that's why muna gi plano sa atong simbahan, pinanguluhan sa atong senior pastor. Subo lang tungod kay gumikan sa pandemic, wa pa kita ka move sa tuang care center. Mga care center. Pero bisan pa, doon naman gani gihapon, pantuon man diri, naasa ang kutitap, di ba? So nakahimo ra daig gihapon. Wagin makapugong gihapon ang pandemic. Pero so far sa pagkaron mo gini mga plano nato nga diin mo padayag yun. O kini nga mga pagpadayag nga mga buluhaton unsa man, this involves preaching, of course, teaching, healing, nurturing, giving, administering, building, and every other task. Nga diin atong pagahimuon para sa Ginoo. Now,
if we had to fulfill this command as individuals, kung ato arang buhaton kini matag usa kanang isa-isa ra, we might as well give up without trying. Kadako man dai sa buluhaton. Unya kun imo ning tagaan ug tas batag usa, mo kayo ay dili ko ay padayon. Oh, imposible gid kayo, no, di ba? But God calls us a member of His body. Gipanagtawag ta ingon nga usa ka lawas sa iyang lawas. And then some of us can do the task, some can do other, but together we can obey God more fully than any of us could alone. Amen? So gani murag na ay mensahe nga natandog si Pastor Nene sa nining whole month. Nga dili maayo nga mag-inusara ka. Kung maglakaw ka nga ikaw ra isa, duo ra gid imong atuan. Kung mubuhat ka nga ikaw ra isa, gamay ra gid imong mahimo. Pero kung daghan, dako ang mahimo. Nakita na to? So masabdiha karon sa tuwang pagpangalaga sa Ginoo. Now karon, ano ni siya? It is human tendency to overestimate what we can do by ourselves and to underestimate by what we can do as a group. Sabi nga ta, ganun kailangan pa maggrupo, kakaya man ako na, ay dili maayo, dili siya mao. No? Murag i-underestimate na to. Nya murag na overestimate po ka, ka-bright ra kaayo. Ayaw, pagsalik sa imong pagka-bright. We can do nothing without God. Dili na to mahimong mulampos ta sa to mga tinguha pangandoy kung wala ang tabang sa Ginoo. Ang plano sa tong senior pastor, dili na niya mahimo kung siya ra. O masipag kauban sila si pastora, sila ra. Dili na gyapon mahimo kung dili mutabang ang tanang miyembro. Kung napasabot, kikinahanglan nga dunay panaghiusa diha sa maong buluhaton. So, but as body of Christ, we can accomplish more together than we would dream possible working ourselves. Praise God. So, sa itong buhaton, let us return to God's plan for His church. Unsa dito? Ang plano sa Dios, all believers ministering. So tanan nga mga membro, tanan nga mga magtotoo, doon nagyoy kabahin o mabuhat gyud sa buluhaton nga atong angay paghimuon para sa kahimayan sa Ginoo. Hallelujah. Nga naman, kay diya sa panagiusa, working together, the church can express the fullness of Christ. Wow. Nindot ano? Working together, the church can express the fullness of Christ. Ako balikon, walay lain natong gipataas. Walay lain natong gipadayag dinhi, kundi si Christ. Og makita si Christ diha sa to ang matag sa kinabuhi sa diha nga doon natay tinuod nga panaghiusa sa mga buluhaton nga angay natong buhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. Salamat o Dios nini nga kabuntagon sa imo nga pagpakigsulti kanamo ug pagpahinumdum. Salamat Ginoo sa imo mga pulong karon. Og tuguti o Dios nga kini magpabilin gyud sa among matag kasing-kasing. Aron kini o Dios mo ay mugiya kanamo kanunay, magpahinumdum namo kanunay pinaagi sa gahom sa balaan nga espiritu. Ingon nga kami kabahin sa imong lawas. Aduna kami kaakuhan sa paghimo, sa pag-apil, sa pagtabang sa mga buluhaton nga ngay nga paghimon alang sa paglig-on sa imong lawas o pagtuboy sa imong ngalan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Igsoon ko sa Dios, nini nga kabuntagon. Kumusta? Aduna bay pagpakigsulti ang Ginoo di sa imong kinabuhi samtang ka naminaw sa pulong sa Ginoo o sa itong mga mensahe karon. Kumusta ba ang imuhang pagkakabahin diha sa lawas sa Dios? Dili lang diay kay ordinaryo lang ka nga membro nga wala kay labot sa mga bulaton. Naa kay part. Dako kay kagkahimuan. Or else, tingali, dunay mga panahon pod nga ikaw, wa nimo hatagig bili ang imuhang part diha sa lawas sa Ginoo. May karon ang Dios nagpahinumdum. Dako day kay kagkabahin. Dako day kay kagbahin. Unya naging pa dito kaganina sa tuang gisgutan. Kang panalangin day sa Dios. Nag-agad ay kun unsa ta kamatinugyanon sa tong kaugalingon ngadto sa Dios. Unsa ta nga nag-aapil sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Ang Ginoo gusto gyud nga kita mag-enjoy sa iyang pagkamaayo.
Sa mo makigsunan, nga na silang panimalay, nakiguban, bisan pa diha sa Facebook. Basin ko ang imong kinabuhi. Doon dakong question. Dili ka malipayon sa imong kinabuhi. Something nga dunay mga babag sa panalangin sa Dios. Basin ba igsoon? Kung wala ka naghatag og pagtagad sa imong pagkakabahin diha sa lawas sa Dios. Asa ka man nagpahamutang karon og sa no mga kaigsunan tingali nga naa sa ubang mga denomination. Igsoon ko sa Dios. Asa man kamo napahamutang nga simbahan. Apil kamo sa buluhaton sa Ginoo. Buhat alang sa buluhaton sa Dios. Ug ang saad sa Ginoo panalangin iyang igahatag sa iyahang mga katawan. Dini ang kabuntagon, dunay awit nagingon, this is my desire. This is my desire. But nimo tingaling nining tuig 2021. Kung usa ka kaniadto sa 2020, but nimo karon express gyud ang imong tinuod nga commitment kana sa Ginoo. Igsoon ko sa Dios, awita kini nga lawiton. Ingon nga personal nimo nga pag-awit ug ang tanan nga naa diha kanimo imong ihatag ug andam ka nga mahimong galamiton alang sa paghimaya nga naa sa Dios. While we are singing this song, tuguting ang balaan ng Espiritu magaministeryo sa matag usa nato kasing-kasing samtang padayon sa kamo diha sa inyong mga lingkuran. Hallelujah. This is my desire. Yes, Lord. To honor you. Oh, wonderful God. Lord, with all my heart, I worship you. Yes. Hallelujah. And all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Hallelujah. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Akong giingon tanan sa pagpanindog. Sama sa gisulti kaganina ni Pastor John, akong gusto pod nga igalito pag-usab. Sama sa kaginikanan, kamo nga ginikanan, nangandoy gid mo nga inyong anak maayo ang kahimtang. Mapaluna sa maayo nga kinabuhi. Mosab kami nga mga pastor nagandoy ug nagtinguha. Sa inyong kinabuhi, mahimo gayud nga kamo mabungahon ug mag-enjoy sa panalangin sa Ginoo. O kung mao kana ang atong gihimo ingon nga mga tawhanon lamang, labaw na ang atong Dios nga naa sa langit. Doon na siya paglantaw, doon na siya pagtagad alang sa matag usa kanato. So igsoon ko sa Dios, nini nga buntag, tingali doon na kay mga tinguha sulod sa imong kasing-kasing. Apan bot nako ngang una nimong tinguhaon gayud mao ang pagpahimuot sa Ginoo. Mahimong kabahin ka diha sa buluhaton sa Dios. Unya niya na ang tanan nimong pangandoy ihatag sa Ginoo. Hindi nga kabuntagon, basin doon na kay mga pagkinahanglan, doon na kay problema, doon na kay balatian. Igsoon ko sa Dios, ang Ginoo nakita niya kana. Og mahigugmaon siya. Amahan siya nga mahigugmaon, naghatag og pagtagad nga buot gayud niya kang lipayon kanunay sa imong kinabuhi. Praise God. Ug dili lamang ikaw, kundi dili ang tibuok nimo nga panimalay. Kini hatagan gayud og pagtagad sa Ginoo.
Praise the Lord. Samtang atong awiton sa pagbalik ang chorus, unya uban ang pagtaas ato ang makamot. Igsoon ko sa Dios nini ang kabuntagon tuhu igayot ang Ginoo mamuhat sa imong kinabuhi karon. Og tumana usab ang iyang mga pagpadayag diha kanimo. Og ikaw magakalipay sa pagbaton sa panalangin nga iyang gitagana alang kanimo. Praise God. Lord, I give you my heart. Yes. I give you Hallelujah. my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. Hallelujah. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Daghan kayong salamat kanimo Amahan nga langit nun. Sa imong pagkamahigugmaon diha kanamo. Salamat kayo, Dios. Nga ikaw di ay ang Ginoo nga nagtawag sa matag usa kanamo. Ug duna kay katuyuan sa imong pagpahamutang diha sa among matag usa ka kinabuhi diha sa imong lawas. Ug salamat o Dios. Nakita nimo Ginoo ang among matag usa ka kasing-kasing. Walay butang natago diha kanimo Ginoo. Usahay tingali kami mapakyas sa amo o Dios nga mga commitment diha kanimo. Usahay tingali Ginoo kami makabaton usab og kadasig. Apan ini nga kabuntagon Lord. Mo'y among tinguha sa among kasing-kasing. Nga sa tibuok namong kinabuhi, kami o Dios padayon nga magabuhat sumala sa imo Ginoong kabubuton alang sa matag usa. Salamat Lord sa imo karon nga pagpakigsulti ning imo makatawhan. Lord God, tungod kay ikaw ang Dios nga doon na gayo tinuod nga pagtagad, pinagi sa imong pagkamahigugmaon. Kung doon na may mga problema karon ang imo makanakan. Salamat Lord imong ipadayag ug imong ihatag Ginoo ang solusyon. Sa pangalan ni Ginoong Hesus nga Nazareton. Kung doon naman Ginoo'y nagaantos sa mga balatian karon. Salamat tungod kay ikaw ang Dios nga naghatag kanamo og pagtagad. Lord God, niini nga kabuntagon ipasinati nimo ngadto kanila Ginoo ang langit nun nga kaayuhan. Og ang imo Ginoong makamot, imo karon o Dios itandog Ginoo sa matag lawas imo makatawhan. In the name of Jesus. Og masinati nila Ginoo ang kumpletong kaayuhan. Dili lamang tingali sa balatianon nga lawas nun, bisan pa o Dios sa espirituhanon nga bahin. Salamat ikaw mag-restore Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka o Dios ko nga magabalik sa kadasig. Og salamat Lord nga samtang Ginoo ang imo makatawhan, magahimo
sa pagbuhat sa mga buluhaton nga imo Ginoong ipabuhat. Ginoo, magasugod sa pagkalipay ang imo makanakan sa pagbaton sa mga panalangin nga imong gitagana sa matag usa. Ug di lamang sa matag usa kundi sa matag panimalay diin nagrepresent kining imong makanakan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, dalaygon ka sa walay katapusan, O Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ginoo, mga panginabuhian tingali sa imo makanakan, O Dios. Salamat padayon ka nga magapauswag niini. Taliwala, Lord, sa pandemic karon, Ginoo. Taliwala, Ginoo, sa decrease, Lord, sa among ekonomiya, O God. Apan salamat, you are the source of everything, Lord. Ug doon na kay nilibuan ka mga pamaagi, Ginoo, sa pag-restore sa mga panginabuhian sa imo makanakan. Salamat, Lord, sa mao mga panalangin. Og niadto, Dios, nga nagapangita og trabaho. Salamat, Lord, ikaw nagaandam na og trabahoanan nga kanila. Og salamat, ikaw gid ang Dios nga padayon nga mahimaya ngadto sa matag kinabuhi. In Jesus name. In Jesus name, in Jesus name. Dalaygon ka mahan sa walay katapusan. Diha lamang kanimo, Dios, ang among matag usa kinabuhi. Diha lamang kanimo, Ginoo, ang among paglaom. Oh God, og salamat diha kanimo, Ginoo, maangkon namo ang tinuod nga kasiguruhan sa among kinabuhi. In Jesus name, in Jesus name. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dawatay igsuon ang katubagan sa Dios. Diha karon sa imo mga pagkinahanglan. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Lord, salamat. Salamat sa tubag, Ginoo. Salamat, O God. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Balik ko na to sa pag-awit. Ang chorus. Hallelujah. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Thank you, Lord. Hallelujah. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take. Yes, hallelujah. every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Hallelujah! Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory. Glory to your name, O God. Glory to your name. Hallelujah. Daghan kayong salamat kanimo amahan nga langit nun. Sa paghatag nimo kanamo og kalipay karon. Katagbawan sa amo, O Dios, nga panagtigom. Samtang kami, O Dios, nagasimba kanimo sa espiritu kamatuoran. Salamat sa tanang mga panalangin. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Salamat sa dugang kalig-on. Huwag man usab, Lord. Salamat, O Dios ko. Nga ikaw nagapahinumdum nga ito sa matag usa. Nga ang buluhaton, Ginoo, nga but nimong ipabuhat, kini pagahiusahan sa pagbuhat sa imong makanakan. Bisan pa, Ginoo, nining mo nga church sa Living Temple. Dalaygon ka, O Dios, sa panaghiusa. Salamat sa kalig-on, salamat sa kadaugan, salamat, Ginoo, sa kalampusan sa mga buluhaton. Ginoo, samtang magapanggawas ang imong makatawhan gikan dinhi. Og ang uban, O Dios, nga magadrop, Ginoo, sa ilang mga tithes and offering. Salamat kayo, O Dios, nga ikaw padayon nga magapanalangin. Sa madagayaon gayud nga pagpanalangin. Uban, O Dios, ang imuhang guidance, uban ang imong protection, uban, Ginoo, ang imuhang Lord, nga provision sa tanan nimo, O Dios, nga mga kanakan. Matag pamilya. Ilabi na gayud, O Dios, padayon kami nga nagahangyo kanimo, bisan pa, O Dios, ngini nga mo, Ginoo, ginatubang nga virus karon.
nga diin posibleng makahatag og paghasol sa mga kalawasan sa imong makanakan. Salamat Lord, we are always protected by your power, O God. Salamat Lord sa imong dugo Ginoo nga kanunay nimong itabon sa imong makanakan. Gikan ning imong makatawhan, O Dios, ngadto sa matag panimalay, mag-abot ang imong makatawhan adunay kasiguruhan. Og salamat Lord, magatubang kami nining simanahona. Dala, O Dios, ang dakong kasiguruhan. Uban Ginoo ang mga panalangin nga diin kami magakalipay sa pagbato niini. Og labaw sa tao Dios, salamat Ginoo sa mga kahigayunan nga imong itugot nga matag usa mahimong galamiton. Mahimong panalangin sa makatawhan uni ang amo Dios ikahinabi Ginoo. Og padayon Lord nga mapadayag ang imo Ginoong kinaiyahan diha sa matag kinabuhi sa imong makatawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan, O Dios ko. Ang imong gugma, kalinaw ug kalipay ug kadagaya sa grasya. Padayon, O Dios, nga magapakig-uban sa imong makatawhan. Dalaygon ka sa pangalan sa among Ginoong Hesus. Ang tanan magaingon, Amen. Praise God. Itong palakpakan sa magkasapatong Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Dalaygon ng Dios. Salamat kayo sa inyong pagani. Magkita-kita ta sunod Domingo. O bisan pa sa mutong makiksunod na silang panimalay, nasa nagasunod sa ilahang Facebook. Salamat kayo sa inyong pagpakig-uban. Ang Dios padayon nga magapanalangin kanatong tanan.